Okay, class, continuing from the previous materials, now let's go to the sentence with inverted. Jadi, inverted subject verb ini ya kita tahu ya, kalau kalimat statement ya, tapi kalau tanya jadi can he go. Pahami dulu, ini dari modal, ya modalnya digeser, put-nya geser, busnya jadi busnya yang digeser. Bagaimana kalau konteksnya he goes yang muncullah auxiliary, ya kan nggak ada dasnya dia. Tapi di sini malah harus muncul dasnya, tapi go-nya harus ada penambahan apa. Kalau you told me, berarti did you. Kenapa ini past tense? Bentuk pertanyaannya jadinya did you tell. Nah, inilah namanya inverted, bergeser posisinya gitu ya. Silakan nanti pemahamannya. Tapi bagaimana kalau saya bilang kayak gini? I don't know. Does he go to the movie? Saya tidak tahu apakah dia gitu. Maunya kan seperti itu. Nah, kalau nanti ada konektor, I don't know why does he go to the movie? Saya tidak tahu kenapa dia pergi ke movie. Itu, tapi I don't know why he goes to the movies. He goes to the movie. Ini karena nggak boleh double pertanyaan di situ. Coba kita lihat contoh. What the homework? Berarti ini kan jelas nanya gitu. Tapi kalau diawali I don't know what the homework is, ini yang tepat. Bukan what is the homework. Kenapa ini nggak nanya? Karena statement ini adalah hanya statement dan ini nggak boleh nanya karena muncul ya setelah statement analisa di sini. I don't know di sini ya. Ada two clauses yang digabungkan. Dia tidak mempertanyakan, tapi memang dia bertanya. Tapi di kalimat ini dia tidak tanya. Ini namanya inverted question. Ya. And then when I can leave. When I can leave, bukan when can I ya, tapi kalau when can I saya harus ngasih tanda tanya karena ini titik-titik semua endingnya, berarti kan tidak nanya. When I can leave, I will take the first train. Do you know? Nah, nanyanya ini tanda tanya yang ada di sini, question mark yang ada di sini itu karena adanya do you know, bukan karena adanya where you are going. Kalau nanya lagi adalah where are you going kan? Tapi karena sudah diwakili oleh do you know, masa kalau kita mau ngasih ada dua pertanyaan. Kurang tepat. Oke, dari analisa di atas bisa disimpulkan kapan kita harus bertanya dan kapan kita harus pakai menggunakan full stop saja atau step. Next, the lawyer asked the client why. Ada why di sininya did he do, did he did, sama did. Maksudnya apa? The lawyer asked the client why. Ini kan titik kan, bukan nanya. Ingat, bukan nanya, jangan diawali did. Why did he ini nanya? Why did he ini nanya? Berarti apa? Why he did it. Jawaban yang tepat adalah cari. Clear ya? Okay, now let's go to this one for analyzing the keywords here. Ya, inverted subject verb with the question words. Ya, ada who, what, when, where, why, and how. Ini kalau ada question word-nya berarti tanda tanya. Kalau subject verb ada what gitu ya, ada question word. Ini ya dikasih tanda tanya, tapi titik. Jadi ininya posisinya pun jadi subject. Kalau nanya biasa kan question word tanda tanya gitu. Tapi kalau diawali subject verb terus di sininya jadi inverted, jangan di apa subject verb-nya di situ, dia kayak buat kalimat aja, what they are, what are they. Okay, now let's go to the number one. The phone company is not certain ya. When will, nah ini kan nanya, nggak boleh. Orang ininya bukan nanya. Clear ya? Jadi subject verb bukan verb-nya baru kata kerja. Next, yang kedua, the professor doesn't understand why so many. Nah, why so many students did the poor. Nah, ini subject verb-nya jelas. Berarti nomor 2 correct. Nomor 3, how the students can get the information about the parking. Ini 3, coba lihat pahami. How new students. Ya. How new students. 15 ya. Exercise 15 nomor 3. Kenapa gitu? How new students can be. Ini langsung nanya aja orang ini kan. How can new student? Langsung how can new student? Karena ini konsepnya langsung bertanya, nggak ada penambahan statement di depannya atau seperti apa. Jadi how can, berarti invertednya yang kurang tepat. Yang keempat, where is it? Where is it?
where is it cheapest gitu ya. Udah where is it cheapest ya. To get typist copied printed. Nah, where is it cheapest to get typist copies printed? Typeset ya, to get typeset. Nah, ada cheapest. Where is it cheapest to get? Benarkah kalimat ini? Oke, sudah temu jawabannya? Iya, informasi ini dianggapnya benar. Jadi where is it cheapest to get typist copied printed ya. Nomor 5. Only the pilot can tell you how far can the plane go on one tank of fuel. Coba. Terus silakan. Oke, ini yang kurang tepat nih. Can the plane-nya enggak, jangan can the plane, tapi the plane can. The plane can. Yang tepatnya adalah the plane can. Only the pilot can tell you how far the plane can go on one tank fuel. Oke, silakan nomor 6, 7, 8, 9, 10 untuk bisa. Berikutnya ada skill 16 di sini adalah inverted subject and verb with place expression. Maksudnya apa di sini? Kita akan menemukan posisinya here is the book ya. Here is the book, there are the keys, nowhere. Nah, ini kalimat yang mana enak kita dengar. Jadi here-nya, there-nya, nowhere-nya ini dia menjadi atau dia menjadi sebagai single word expressing place such as here is the book, here is the book. Jadi it is the book ya. Now where have I seen ya. Langsung diikuti kata kerja baru benda ya. Nah, in the closet are the clothes that you want. Around the corner is Sam's. Beyond the mountains lies towns. Nah, yang ada di sini the very sample place the word here ya, and book come from after ya. Nah, sekarang yang tadi terkait di sini ya. Ini emang harus seperti ini. Here baru kata kerjanya bukan here the book is, tapi here is the book. Ya. Oke. Next, the subject and verb can also be inverted after prepositional phrase. Juga bisa di-invert after prepositional phrase. Contohnya, in the closet are the clothes that you want. Around the corner is the same. Beyond the mountain lies, langsung ke kata kerja. Jadi bisa di-inverted setelah preposition. Ya. The clothes-nya sebagai subjeknya, house-nya di sini sebagai subjeknya di sini. Okay, now it is important and a bit difficult juga to understand that subject and verb will inverted after place expression. In the forest are many exotic birds. Nah, kita harus perhatikan juga ininya birds, ya ininya harus are. In the forest, I walk ya for many hours. Yang model seperti ini. In the forest, walk and forest. Nah, kira-kira maksudnya apa di situ ya? In the first example, the birds are inverted because the place expression is in the forest. Dan ini is to complete the idea many ya. Makanya menggunakan are. Nah, in the second example, subject I and verb walk are inverted, not inverted because the idea I walk for many hours. Nah, justru malah ini yang nggak bisa di-invert. In the forest, I work for many hours. I work for many hours is completely without the place expression in the forest. The place expression is therefore not needed to complete the. Jadi ini cuma tambahan bukan sebagai pelengkap. Jadi nggak bisa di-invertedkan. Jadi kalau konteksnya di sini adalah dia sudah lengkap. I work for many hours ini sudah lengkap. Nggak usah itu penjelasnya. Kalau tanpa penjelas pun juga nggak masalah gitu, karena ini dianggapnya sudah therefore not needed ya, untuk tidak dibutuhkan juga untuk diungkapkan itu. Now let's go to on the second level of the parking lot. Ada is empty ya, are empty, some's empty, stalls are empty, stalls are. What is the right answer? On the second level of the parking lot. Ayo. Nah, on the second level of parking lot langsung aja, karena di sininya kita butuhnya stalls-nya banyak, berarti pakai yang are. Kalau is empty nggak boleh langsung adjektif ya, ini adjektif.
Siapa? Empty stalls. Nah, ini malah. Okay, so the right one is delta. Okay, now let's go to this one. Inverted subject property. Preposition yang ada di sini in the classroom langsung digunakan. When the place expression at the front of extra information dan tidak dibutuhkan untuk melengkapi, langsung aja kalimat di subject verb. Ya, kalau ini sangat butuh pelengkap dari kalimat tersebut dan bisa langsung dijadikan sebagai subjek. Tapi kalau yang contoh yang kedua, kasus yang tadi ini, I walk 3 hours, jadi kalimat I walk aja udah cukup. Jadi sifatnya ini hanya adalah penjelas. Jadi in the classroom, I studied very hard. Tapi ini nggak bisa. In the classroom were some old desks. In the classroom were some, maksudnya ada informasi di desk tersebut. Nah, ini posisinya seperti ini. Ya, kata kerja sebagai informasi, menandakan pentingnya informasi prepositional phrase related about preposition here ya. Oke, langsung ke exercise-nya. Nah, yang C ya, seri yang nomor 1 itu jawabannya adalah correct gitu ya. Kenapa correct? In front of ini dianggap sebagai informasi penting ya untuk menjelaskan were some giant trees ya. Ya. Tapi tanya subjek utamanya mana, tetap trees-nya ya. And then number 2, there a big house in the corner. Nah, a big house in the corner. Nah, there-nya ini sebagai apa gitu ya? Ya. Harusnya apa? There is a big house on the corner. Ya, harusnya dibalik. There a big house. There is a big house on the corner. Yang ketiga, in the cave was a vast treasures ya. Was a vast research games and jewels. Nah, ini penting nih. Dibutuhkan berarti case-nya sama dengan nomor 1. In the cave, nah ini anggapnya necessary ya. Kayak in the classroom were some old desks. Yang keempat, to the north, the stream is. Nah, langsung aja to the north is stream. Karena kan stream nanti dijelaskan oleh that. Ini terlalu jauh that-nya. Jadi to the north ini ketukar posisinya, is harusnya is the stream, bukan the stream is. 5, around the corner are. Nah, ini benar nih. Around the corners are the coffees. Nah, coffees that dijelaskan oleh yang ada di sini. Jadi ini adalah informasi yang terkait dengan skill posisi terkait inverted subject verb with place expression. Ya, place-nya in, around, next, gitu ya. Untuk 6, 7, 8, 9, 10 silakan ya. Oke, coba kita yang ke-6 ya, satu aja ya. At the Italian restaurant, was the food too spicy for my taste? Nah, at the Italian restaurant, subjeknya ya, was the food too spicy for my taste? Harusnya apa? Nggak usah dibalik karena ini udah simple. The food was too spicy. Ya, kalau ini juga tetap kalau kita mau balik nih case yang kelima, the office are dead. Masa the office are dead nggak tersampaikan informasinya. Yang tepat di sini adalah yang nomor 6, nggak bisa kita samakan dengan yang nomor 5. Berarti yang tepat adalah at the Italian restaurant, the food was too spicy for my taste. Kalau ini saya balik, the food was too spicy for my taste. The food was spicy to my taste. Itu simple kan? Nggak ada penambahan ini, nggak terlalu penting. Makanya it's not necessary. Hanya sebagai extra information of place-nya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, you may practice more.